এই যে দেখেন এটা যে ইরিগেশন সিস্টেমটা, এটার এই যে মোটর আছে, মোটর খারাপ হইলে যে দেখেন মেকানিক আসছে, এখন এই যে দেখতেছে কয়েল কি জ্বলে গেছে নাকি কি সমস্যা বলতেছে। ऐसे हिंदी क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। দেখছেন খুলতেছে কেমনে। ये ছোট একটা মোটর বাট এটার অনেক পাওয়ার, এটাই পুরা এই রাস্তাটারে হাঁটায়। ये सामान्य একটা মোটর। मैं क्या बोला था अंदर में खराब है, ये सही है। हाँ इधर इधर खराब है, ओपिनियम खराब है। ये खराब हो गया, ये इसका पीछे का गरारी वो कट गया। ओपिनियम जिसको फिनियम बोलता है, এই যে এটা ফিনিয়াম নষ্ট আছে, দেন এটা ঘুরে ডাইরেক্ট ফ্রি। এটা ঘুরাইলে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে রাস্তার সামনে যাবো, কিন্তু এটা একদম পুরো ফ্রি যেমন খুলতেছে। ये खराब हो गया, अभी इसका 30 कट गया, यानी गरारी। बांग्ला में फिनियम बोलता है उसको, हम लोग गरारी बोलता है। गरारी हिंदी में गरारी बोलता है, फिनियम रे गरारी का। रोटर बोलता है, 30 बोलता है। अभी मैं फिनियम को 30 बोलता है। हिंदी में गरारी बोलता है। गरारी खोलो क्यों नहीं पुराना এই যেটা দেখছেন, এই যেটা এখানে এসে গেছে নাট গেছে, इसीलिए ये थोड़ा चलता है थोड़ा नहीं चलता है। हाँ यार मेरे पास अभी क्या करेगा? कोई उपाय नहीं, दूसरा लाना पड़ेगा। दूसरा तुम्हारे पास है? यहाँ नहीं है। मेरे पास एक पुराना मोटर है, मुमकिन उसके पास है भाई। मेरे पास एक पुराना मोटर है अंदर में पड़ा है। हाँ। उसका मुमकिन ऐसा ही है, देखो आ जाओ अंदर। यानी ऐसा ही है কয়েল ঠিক আছে, কিন্তু এটার এই যে ফিনিয়ামের সমস্যা। দেখেন এই রাজশ্বাসটা কিন্তু বিশাল রাজশ্বাস, ঠিক আছে। এটা মোট 7টা বুরুজ, সবটা বুরুজে হচ্ছে গিয়ে এরকম ইয়ে আছে, मोटर আছে একটা একটা করে। शहर में जाओ एक नया मोटर लेके आओ, क्या मुश्किल है। এই যে এদিক দিয়ে দেখেন মোবিলও হয়ে যাইতেছে, ঠিক আছে, পুরো একদম মানে মোটর এটা বাদ। এদিক দিয়ে যে বেয়ারিং টেয়ারিং আছে সব, এই দেখেন মোবিল ফইরা পুরো বইরা গেছে, ঠিক আছে। দেখেন গিরিশ দিয়েছিলাম এই মোবিলের লগে মিক্স করে যাতে না পড়ে, সব ফুরে যাইতেছে এই যে এখান দিয়ে। আমার কপিল চলে গেছে নেটওয়ার্কের বাইরে, এখন হচ্ছে গিয়ে আমি ফোন দিয়ে আনলাম, হচ্ছে গিয়ে এখন এই যে পুরো মোটর হচ্ছে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এটা যদি হচ্ছে গিয়ে যে কয়েলটা আছে না, কয়েলটা যদি পুরা যেত তাহলে এটা কয়েল বাদে আবার নতুন করে আনা যায়, কিন্তু এটার গিয়ারের সমস্যা। একবার गियर नष्ट हो एकदम पूरा मोटर बाद बोलो दिया डिब्बा इतना फाले देवा लगे, ठीक है भाई। किधर डालेगा अभी बोलो दिया में? अभी ये बोले दिया में डालना पड़ेगा खलास। खलास। ये 2 जन मैकेनिक हुए, एक जन है एक जन